खिदमत को अपना अंजाम देंगे। वस्सलाम वालेकुम। मुसाबक़े के साथ माशाल्लाह कीमती नसीहत भी सुनने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है हम लोगों के लिए मदरसे में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم दूसरे पारे का 14वां रुकू, सूरह बकरा का 30वां रुकू। सूरतुल बकरा मदनिया, ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 40 रुकू और 286 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फला तअضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
दूसरा सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। 8वें पारे का 7वां रुकू, सूरे अनआम का 20वां रुकू। सूरतुल अनआम मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 20 रुकू और 166 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िल अलैनल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमह फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा। सनज्ज़ि الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون। तीसरा सवाल। ववस्सैना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा। 26वें पारे का दूसरा रुकू, सूरे अहक़ाफ़ का दूसरा रुकू। सूरतुल अहक़ाफ़ मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 4 रुकू और 35 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसाना
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله.